Empanyini si me kopa bibia bedi ene me be den nam nanso aboa no sabe yase wantu a wobuada entiga na de hye bi wano okopie mu onija manmu obi manso ekofa no ma so wode ba wone namu no beduru mosi kro Burkina Faso se ye no wo mo ne bopempim ye no wo mo ne tohye wa fe wo beduru wo amimfo bi yi wo mutia wo ma chance atutuotuo na wodi ade be na koso asa agragro ma tutuotuo amekọ wi ase ye se ahyan ni bi kura do mo twaja tum se wom hyan ayakofa aduane ye de ba se de be ya ga na de hye benya bi de apodwe ye se amimfo esum wo mutirimti bone yo mo de se atadwe wo kọ na so mo de sabe topa ye di agura obeka se de ye bo chaskele wo mikro magro bi po na chese ano aye den pa etututu na ekoso no ye se abranche ba ko de wo pra wo ye hyenkani achese ba bi oda ne mo den pa na abranche masawudu da mbala wono na ni ko twabisi ne hone santem wo hunu bie no ne ado kase botwetwe nkoma wo kire mu de ekoso Omoshi meka bako ewo doli kwan no Burkina Faso because of jihadists. We don't know what they want. They are terrorists. They even shoot our driver, but luckily he's alive. And Omoshi kano, and kano so efa beans. Amamu business na mo ye no aye dia mama na. Of course, yeah. They call from because Obia Soro say one to them. Nema na ohun ahani na Burkina Faso na ena Ghana dia. Ghana so ya wajene agogo ni boku bolga eno de shelen doso sa. Nigeria dia no chemicals doso. Enye easy say obenya jene kama te say Niger dia no. We say omoye pipes ne bibia oko omo farm no dia obe check because as government na ye bibia ma omo. The SC ebetumi mama ko hobi ma na sia de ma hodu on kakra. Sisi anu de ya holjo ya ntumi ko bi because of the coup na omo ye no. Because kwano na ebe fani na ye ntumi omo lucky border. They were standing there waiting for combine escort, yeah. So they were waiting for it, and then the escort is not coming. So one of the cars, that one is not our car, decided to follow the road. He succeeded. So the rest they say, okay, they too will try their best and see. So immediately they start going there. Those jihadist people come out. Try to stop them, they refused, not knowing that there are plenty people there. So they decided to start to shoot them. So they stopped, some of them stopped, and some of them go back. And then even some drivers leave the cars and run away. Abranche masawudu eno ena ate se wone na ukuda nchemo etwetwe nkomo no nani ufri so fulai na wudu wani wuram te sade okọ agrikia kwada so eho na ase obabi adum super blocks no eho na jenifo no madwoso wa chese wo mudi omunkuyi ena na ukuda nchemo no twetwe nkomo se kafra sa mani amafam ni so ande lies anu na ni nyina da emu na hyenkafo di bi so se mo modi tudwa ene se wo mokọ ase wo mokọ akofa jeni wuni se Ghana fo de epeje ne pa aduane bia ye bia ye de jeni beka ho anwa mo jeni ka ho jollof jeni ka ho ye tuozi afie na ne ayi stew na ye de be ni nyina jeni eka ho ye katenkwa ye abekwan ye mpotompoto bibia ye de jeni bogum tie ja sabolai ene wo mokọ so wo mokọ fa bo ene se ko wi ase enkanya urade ne fa kwamu anka asem kase kwa akwoto wo mo wona na wukutwetwe ho nkomo. There been cars so many, about 15 cars with onions, and we diverted to Benin. Uni se jene cousin bebi na mko jina hon amudu 2 weeks uni se jene nso asai no derbe se dia mu hon nyina amusi ha dia mba bia amboko ambati ma choma na muntimi nchom ade achi no amuto ako amunsa namsa unim se kan de obi trimeka obi siti ntrimeka ha ya cousin de onim hon de anu de ofa beans de o indikire ne so anu ofa jende no amuna munya asiamu muna musi ebola beans wanti ana mo frem say amoshi kan jena ka kofa weto ni nyina sei nya jene ne dia sei dada amunya ntu firi hon nyina sei ono ye hinya sei omfa mbra yan he bi boti manja kakara na wonti minya kakara anu no cheke ai amusa shi no so se ade anya kwandam enti kwandam eno ne de baby akwakoduro ho se wo bekukra pa na udiscap kwakofa jene na afi bewiase ni nyina da ebesei na chese kala nkotwom ena adontwo hom te se de akokono adokuru abe no yenkwa na wuku da nchemo na de na ne nsem na china na wuku yi bema na wuku kwada so no sesei wo mo da so fa ba na se hubu abom to manya ko no kure ni sisi ade jene bi ama jene na bani na no eye Ghana jene no na ohye Ghana jene no so a kumase jadi foduro na fe no sobolo ebi mo fe ne ewo di ahudo pio mo de fe no mo se den dodo
ana sa utwitwa nso ko wani uze Ghana de na ne kala na kwa yese so bolo kala eko bi aha omuntimi hu se bia asase na en support ne se den se enema bi akade bi na di se kuafo ni timi nya ana omunya na Ghana de ne yese ite no kwa na ohu na eno kwa mpo no omo se traka eko Niger ekofa jene edeba no se Ghana de no maakoma akokora 10 kora akogina ho akolodu ani na abesa yenya biem nanso papa ya ne odi nsam tu dwan owura mbala yi wose ono nkwa o track na maakoma ko 35 emu ba ko no ma hye no ansa na amanfo nso de e ka ho bi o mo de kofa jene ne edeba ana Niger ho no so nkwanya no nkwa no mofa wo mofa kako wo mofa ikahuro wo mo sanfa ade efe na taya sa green tea ya o mo yanum enu bi wo mofa enu bi edifi oba enti sa ne ma na o mo kofa suo ansa na jene no o mo kofa suo de bani na sisi andodo na ba beka wo mo chese track ne beye wo ha eni ekire ana aka obani border no so wo mutimi enfama wo be for Burkina Faso wo so na ko mutimi fa de ba na e ho so na jihadist foi etiatu don foi aba be wa wo mo so kunkum omo no eni nti di se bi omunya soja fo di omanimu wo mo se na ko bedu Burkina Faso border no so ana soja fo na di omanimu ade oma bagana nanso be kwa koduo na nsen no ubetimi atena obe 2 weeks 3 weeks na soja fo no medi manim ekoba ne sa na jene no so senti si ade so mo hwe kunkum na ekoso ne omo ka se ya hye ne na edi so mo twentwen so kakra te ekoba ne sa ade na ekumi ye ho jene komba bi ye pa jene asem ya ye kan me abrade gbo kan ina akwa ekofa furu na de ba kan yi ya asem o na dua sei wo manfo wodi gobe Eaters Association wo mukoko ya pai esa sei gobe no ne bo na ya kosoro dodo wo ho na awuku yi unse jene no obi o ho wo pepa mimin mo bi o no tii kura no ya wo betwi jene kakra de atum na akoba ni seyi enti o mo se yenya ne dan ade na mpanfo betimi aye ansana wo matumi akofa jene ne de aba magana de hye nya bia podwe sisi ade wo mo ehwese ECOWAS for meetings ahodo ekoso no bibia betimi successful no mo ka se Ghana ban betimi aya abo mo pa ne se ebia nko bepe escort soja fo ebi edi omanimu no mo de o mo jene no edi abase nya sade a enya de o betimi akọ sisi o mo nkrofo ni bo ha ya bobo ebi mutuo ebi nso awu ebi eprepro mo diary sabia nti so mo hwe sa ne manya ni na so ye ka kese ana mo kofa sa na mo ka sisi wuro ma kopie mo Nigeria na wuro ma be sinkran ansa na waba mo chese no so fu akoso no ekosuru ye papa enti be ma jene ni bo no ebe ye den kese pa sisi akura mpo no jene no uba kumase na uko onyo market no kura mpo na yetu no kura na first na ka de omo de 100 cedis no sisi no ko 150 eno sisi akura na etu onya yenka se bia o eho akonwen no nkenche bia no ne bo no be ye din fa because jene omo de be nyina na asset say ya proper ko jene onyo market opa na he jene aprogu a ese woni to ka na de awe ho ne se de aproper no ye se dum so to mo de no anuane no debrebe no nti eno so ya awuku jene na pro na nka ye betu ogu no se ka na nya ba kremu da ka na wo se nya ba sa wo bi nso beto no de anu aduane amomanfo akoto adi ye se mo beto mpo kwaku ukwo na se wo mo abo mo ka na hwie agu no tu ogu o bag no na amanfo asesemu sa na enti na ye kotu bi o mo sesemu sa se ye se o mo ya na makoto mo so enu anuane bebre ye ton no asemo asem na eprafo no wo so mo ho ye de nyame adom omugwa sabia omoje ayarhwe asisi ano omo epra ya wo mo de no mutimi duto ma ba ye no ebi mu wo konfa na che ebi mu so eda ayarhwe ahodo omo so eguso agya ayarhwe ukufo ani de ache na mrepam yemra won china de bekoso bia no wo de atotiefo nyina da anim tuba Facebook ni YouTube a ene na da ho no jenne ehyan na toatoa so no adwa wo ene toatoa so saa tin ache se ni nyina ese kwa ni nyina ese kwa wo bi to kwanti me hia jenne dia yade na asem no asem eto da bia wo kan wanhwe ya no wano akopa no akonya asem sanka yema mu yetimi dua jenne ni bi ni yetimi dia de a anka ni jento kwanke fa ye ho bayi ye wa dofo so edi bedua o nke fa ye ho bayi ni jefo okunto kwanti ne hwe bra Ghana de shebre yenya jenne ni jenne yenya jenne ni adwa so ne peje ne bebrebe esi mi fufuo kra sem twitwa jenne gu so na ne wise madam fo no ono otimi di jenne kra di yogurt yenko yen